6 साल की नाबालिग बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी शहर के सालबाड़ी इलाके में एक युवक ने 6 साल की नाबालिग बच्ची को अपने मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाया। पता चला है कि कल दोपहर आरोपी युवक ने एक स्थानीय लड़की को फोन करके अपने मोबाइल पर उसका अश्लील वीडियो दिखाया। लड़की ने घर जाकर जब अपने परिजनों को मामले की जानकारी दी तो भारी तनाव हो गया। इसके बाद लड़की के परिजनों ने प्रधाननगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही प्रधाननगर थाने की पुलिस ने आरोपी टोटो चालक दिनेश महतो को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। इस घटना से सिलीगुड़ी में हड़कंप मच गया है। মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনারি সোর্স প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। কিছু লোকের সাথে কথা বলেছি আর তাদের থেকে জেনেছি যে তাদের যা সোনা আছে লকারে ঘুমানো ছাড়া তাদের আর কি কোনো কাজ আছে। ওয়ালাইকুম মিসেস আইয়ার, ওকে মা, আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগছে স্যার। আমার সোনার জন্য আমার মেয়ে আজ ক্রিকেটার হতে পারছে। সুপার সুপার। কুমার সাহেব আপনি বলুন কি খবর? আরে দারুণ খবর স্যার, আমার সোনা দিয়ে আমার ট্রান্সপোর্ট বিজনেস রমরম করে চলছে। আরে বাহ, কি ব্যাপার। তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212।